Pagkain. Bagay ginagamit ng tao. Oo. Sa katawan. Hindi. Ayan, pwede. Hindi. Sinusuot. Hindi. Ginagamit. Oo. Kainin niya. Pang school. Pwede. Ballpen. Hindi. Papel. Hindi. Angry Bird na Parang ballpen. ganon. Papel siya. Hindi. Made of wood. Wow. Hindi. Bakal. Pwede. Pangwalis. Pangkusina. Hindi. Pang-school. Upuan. Pang-school nga, pang-walis. Kotse. Ganon. Hindi. Basta ginagamit ng tao. Oo. Oo naman, lahat naman Na eh. bakal. Cellphone. Pwede. Gadget. Oo. Cellphone. Hindi. PSP. Hindi. Gadget. Oo. Hindi ko alam yun eh. Laptop? Oo! Galing! 1 minute and 5. Score! Halikan! 1 minute and